আমাৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আগৰ ভিডিও কিটা ভাল পাইছে। আজি আমি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। আজি ভিডিওটো দেখা পাব আই লাভ ইউ টু কেটা ল্যাঙ্গুয়েজত ক'ব পাৰি। আহকচোন যা আমাৰ ভিডিওটো তাৰ আগতে ইগনোৰ মাই পিপল। আসামিজ মই তোমাক ভাল পাওঁ। इंग्लिश आई लव यू। हिंदी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। संस्कृत अहम तपी स्नेहामी। बेंगली आमी तुम्हाके भालोबासी। नेपाली मह दिमिलाई माया गर्छु। बोड़ो आं नंगखौ मोजां मोना। कार्बी नि मिंफेन दिन नांगौ। मिसिं नम आइपेड मटक। आहुम काउरक माओ। नागामीज आमी अपनी के मोरम करे। उड़िया मुन तुम्हाके भालो पाए। भोजपुरी हम तोहरा से प्यार करीला। हरियाणवी मैं तने प्यार करूँ तू मने घने अच्छी लगी। उर्दू मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। गुजराती हम तने प्रेम करम छु। पंजाबी मैं तेनू प्यार करदा। राजस्थानी मैं तन्ने प्यार करूँ। मराठी मी तुझा बार प्रेम करतू। तमिल नन्न उन्नाई कादिलिक्किरे। तेलुगु निन्न निन्नु प्रेमिस्तुतानु। कन्नड नन्नु निन्नानु प्रेमिस्तुतीनि। मलयालम निन्नु प्रेमितिनि। मणिपुरी इन्न नंगु नुंचिये। कश्मीरी मैं चूची चित मोहब्बत। And last one, Arabi, bag. Hey guys, আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল। আমি আজি টোটাল 26টা ল্যাঙ্গুয়েজত কৈ দেখালো। আমাৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে বাৰু কেটা ল্যাঙ্গুয়েজত ক'ব পাৰে জনাবচোন। Till then, keep smiling. Bye bye.